n'ira la ka jouer mais quand yemolo ne fédéral le bayi mon fait parce que fédéral de trait non préfet à très fort le ko gouverneur ol trait non ol bela deni ki la nyon kay korokana kalo marché barama marché mbalia ko different tenues ul sa non ka machine nu te korokana la yele pale sen kay non kan la tenue sa ba bankra la yan ka mbante répétition wow ya lo ka ko structure ta ko ko le trop de comment te tout le kodi franchement et puis il a pas maji fana o fa ken sabu ko ke parce que min jeni tinya la makke artiste mana fana na ha dia balo na de ke moyi parce que ko su à quelle période min na ni période do da ko no ko ke doyi un jour viendra ou les kaida ka be la femme maji de yonte quel que soit production il a mobile bi il a histoire partout aura impressionné mais il m'a fait de ma propre impressionné parce que bidin lu ko bal to bas jama do ko so ron vale ko franchement il a conseillé partout radio ni koro non je m'a dit ne bolo fon trop bes men karan na bolo de et comme il quand même fond de c'est quand fédéral mobe parce que an nan nya mema amo tun kasia mo kemen sabadi fin nan très rôle bal jouer là artiste principal olu n'entre rôle bal jouer là olu molu kadam na samurima kasi morfinyana kasi kramo amarala kasi beleta kondela kasi data musala kasi sranke mori nele retrowadi kasi bomang belena kasi camarade bembake sonyangulu kasi wala ul bonum ko aro few kan milice fédérale mobe abetra tout keleno pièce keleno boko la kanka école nationale de la santé minum banning parce que moi c'est tout la krana kala kran coupé al brabant krana mais la konyal ma banyana bolamuno o bele nara je keleno o jama o betema ne fait tout la dol ko kalen na ragala ko ka tebe ko saranke mo monen men ko no ka tien nodi mais ole koro ne la je manuma ya fo kene mol ka e lonye no le kan ka to fidra jama be ko no kala kalo ko mo men ka den na mo ka koloni ko ni ba ke mo do ko am meti tien donc an ko je kan ka mantro men sraro mantro do le odi e mantro me an kan ka te ne re kelen to di sa mais la kinati si be kan a fo men kala ko bebra sunguru ne juma wayani ne ay se tunya le tekmande mfa bebra sunguru ne juma wayani ne valeur menye anuna oui nda dam ni kro malima kasi Côte d'Ivoire la kasi Sénégal la kasi Burkina la kasi Mauritanie na anda fe jamana ni kro ko Burkina do valeur me anuna ye no ta na ambraya oui ko damina ambra autorité molma ana soro siluba ana douane luba ana gendarme luba ana police luba ulma foyle yanuno koron tikuma tale nenkan ela kuma kende parce que ko femmi bulu ko ma valeur lo woli nan kala ar kodi ari bi anye ma jiro bi anyi baram kala nyabla youtube le kan mais joro wodo ko ndise anna étranger fo la ko million na menna malien lu burkina be lu fra fim na na menaka katakala aljati to bulu kanka fo ko bon kuma kam fota tradinye anna foli albenye anye bara men kala telefla mendo alel la kula niveau te mille yele kan ler men na youtube kan alel ken sabu gabrele toujours on y les remercier là sinon ngir kan mol wol tedi faut qu'on se dise la vérité wol tono fo salam makaben abara mal tono salam mal merci beaucoup comment il se continue là nakmo il faut la commence romain faire ando mandable ro se kuma di ke kuma fladi parce atono mo ero yaro mais nyuto ko lala mais ambra jamana ni kono ya no e ba bo ko na kriya no ki boto na ko e bara kanka wal ma sigiri police ni gendarme men yaldo o be douane lol ma foyiro franchement ni kam ko le feniro flom nal ki loni ouais ale tele na 5000 lamna 10000 lamna mena bo te seria ka hein ndiwa ko fo général baldenye ala momenes la ka ko brigade mobile ou bien quoi al te contrôle là al te foila sebe bolo sebeti bolo fibare sita wa keme oui ni radi déplacer ko ha général balde la bureau là ko anya faena ani général kande umar
quoi alors la carte de visite va qui voulait pas era kalla ah ça c'est n'est ça et général toi le lot même comme un conga et les men lo ne sla ku na ile afo la sebe makwa ko ça ce n'est rien ça aluma fenyan no alta ambunyala jamana tolro anu ba se no amba se barajmena tellement que andu mo le garde bulu ko le ko ka julla oui voir même que l'autre définit ta cadre kadama oui allo ni barajla de aluma so na barajla na de bulu ko ka do ta no ko dama mais pourquoi ambara jamana ko no ya no anna autorité lolu ma fenyando alors tane retal bulu ka anna vidéo ma plaît oui mais nala diara ma anna to en conseil là oui RTG ma oui publicité te ali ya femme parce que mrato va mais anna chaîne mère o le di la gine kono ya oui folo tre bara tre kala nyamma anda ko si aluma anya filmun ke aluya la bo la gine ka dembe ya nyi ali ala ka fokanye bara men ko anya la gine le nyi oui na fara ka fokanye dunya se do membe la il est basé barrage là moi men yela ou la buyen gbele ile ka ile mnane police bolo sebe ko royeno non afan na sebe te na nyere kamuto non we de mo be mo sis ba ile ko ba victime ko e masa trouba la ko ngasla bulu kanye to fo midi ma wote kala no doya mana anka barrage da kumbero oui o man trop flana ne de donc ana autorité molo a lieu anu fenem la condition men da ke sila kuna mol fena bunya di sela la nunka alors ka foka num bara mena amra le gouvernement ma ko tana antal nyeslaro koro ila kuma la tete mo mi le ko su ke la ala la wula male parce que nyetu ya fo nyala et c'est la Guinée sur asi montana lola comme autant mo mama sa trubalo jamais mais ala que la te bante alika ani sare buya bali ya quoi mais il a comment il a message franchement arnasi anyuma la inchallah enfin ne quand même ko to ti la to ti nyalema exactement gouvernement opérateur économique lo anama salo assemblée nationale wonal président na fembe olno baka fenyelando bede fenyando olno baka ambunya la bede ambunya mais man tro men yanka la gine kono amara fino tan ko kan jamana do anduma ko kan jamana de nya anduma la autorité nya ibaye famena di bidikane lika ki fo ko make ki bolobli ko ka fenta ka adima au contraire les dambraya franchement donc man tro men yanka ya no akasia iba jankaro no fi ba fi sablay blake alhamdulillah rabbil alamin ne jankaro ra nyira mabambola jankaro ngono kan jankaro kan sen fla bonkoro anya wati le ron ko alhamdulillah rabbil alamin mara from la kantama koni ala na le gouvernement que les côté parce que même à kinye yo fo al ka prise en charge kinye hôpital Sino Guinée là vraiment alhamdulillah rabbil alamin bi koni mara folof sala ma bankende ala de mais bi bref ça yamma o kuma bare ledi oui remerciement bare man trop men yanka ne date c'est la bero et di la scénario ke ano kawado ana mo ba oluka saldi ma de me ce film kala était mo so men demena et di fantanya no ki bulokolo nya hali yemen ki la demba ya baloda ti bolo et do ado luka e bada ma konko va sini yena sino ba se bana alfo ko a occuper ni ala planton te dala ka nyoko duaro se ha sini sino te sela on fallo mo kakan ka kadu hal na mamu matra franchement ya lo ya ki bade manye ya ki la moyen akana fi maka foko bigbele mama Kenya parce que ben kala gine artiste la situation lo ngante artiste donc la made wala sa o soro na su anen télé même ba fi lo sa de mbale sumaro kante mom li clé de la boka doma villa clé de la boka doma pourtant ta lo e karo sa ba karo fla ko le do bra puila mais am conseil men de la jamama ha dunya di ba conseil le di ad se bella li la adi man sa kela li adala gouvernement mon la li adi kemana dena li ya lo ka fu man ka tabla man sa ta na nyama man sa ke fana lo ka fu nka kan ka jamana dem na nyama anda be yira ka molla ama mo ko fo franchement donc amantrol mo yorolu ara beti se fola ne bolo yoro ndata men ni dai no pour que mo le hakli surama alu anye la nyama télé la ale todi de alu anye la nyama télé la ale todi
boy ba ye ko nyoro da ko anya dunya da hasu be do lero ante da harode ala na amba de mamenu sini koka ol ba hina na kamenana ana amba de makelen kelen ne jamana ko no ya amba sero do rose mo tote fala ko ni dol to di fode ni woli nyolom baliate an nan ka ko ni mol to fo ko kamola na amba de makelen kelen men ko kela nya ya ana émission de tinye parce que fana ka ke mo to fodi don tra na lo be fola mais ambassade ha ma yoro mat na ne ko question posée o kayra ma fana soron ba ka mu loro comme ça o fana sira kala mais an ko ni toronde